किंतु जदि आम गोटे पक्षरे देखा जे कि नवीन पट्टनायक से कौन दिन स्वास्थ्यगत समस्या को लेकिन से केबे भी कहि ना जे मो पीड़ित अच्छी कि मो शरीर असुस्थ अच्छी से बरम सब बेले कहिसंती जे मो स्वास्थ्यगत दृष्टि मु ठीक अछि आ तांकर आपण देखिबे एक्सरसाइज तांकर व्यायाम रो फोटो मध्ये से शेयर करछंती चालुचंती वॉकिंग करछंती आज गोटे दिन रे जो दिन रे मोदी आसीबे सेही दिन रे नवीन जिबे एटा गोटे किछि आपन को लागो नहीं नहीं प्रथम तौर पे शेयर कर आमे को जानता का स्वास्थ्य अवस्था खराब आपण जेमति कहिथिले प्रथम रु प्रधानमंत्री गत निर्वाचन समय एटा गोटे मुख्य प्रसंग बाहर नहीं जे नवीन मान स्वास्थ्य एते खराब है कहीं जो मान स्वास्थ्य अवस्था खराब कर विरुद्ध तदंत कर विरुद्ध कार्यानुष्ठान हम ये तो निजे नरेंद्र मोदी कहते नवीन पट्टनायक विरुद्ध किसी कही ना बर नवीन पट्टनायक प्रति सिंपाथी जने ये प्रस्ताव नहीं विशेष भाव जिते बड़े सरकार गुरुत्वपूर्ण आहरी बढ़ी जाए ईशा आसे ये वर्षपूर्ति उत्सव भितर दुईटी घटना जो घटला माने अनेक घटना घटी दुईटा घटना सरकार असुविधा पकड़ गोटा है जाजपुर आरंभ होता हईजा जोटा कि 8टा 9टा जिला को व्यापी गला 20 ऊर्ध्व लोक मृत्यु नियंत्रण है एवं द्वितीय गोपालपुर जो लज्जाजनक घटना है ये दुईटी घटना सरकार निश्चित 24 घंटा भितर अपराधी मान को गिरफ्त कराई सब कथा कि सारा भारत ये कौन नुहे सारा भारत वर्षर गणमाध्यम के जो भाव प्रकाशित हो दुईटा घटना राज्य सरकार किसी ना किसी अभाव परिस्थिति सृष्टि कर समय प्रधानमंत्री मोदी आ नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत करुछि मोलिजा दर्शक बंधु आसंता 22 तारीख बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण आमर विरोधी दल रे नेता नवीन पट्टनायक से कि एक्स रे पोस्ट करिसेंती जे से सर्वाइकल आर्थराइटिस रोग रे से पीड़ित अछंती एवं सेति पई से कोकिला बेन हॉस्पिटल रे मध्य चिकित्सित हेबे सेति पई 22 तारीख से जाउचंती एवं अपर पक्षरे आमे एथि पई कहूछु 22 तारीख एटी भारी गुरुत्वपूर्ण कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य आसुचंती गोटे दिन रे नवीन आसीबे नवीन जीवे और मोदी आसीबे ए दुईटे जिनसर सिग्निफिकेंस कोन रहिछि मो संगर अछंती वरिष्ठ सांबादिक रविदास सर नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत सर ए कथाटा को आपण केमती भाबरे ग्रहण करिवे कारण गोटे दिन जोठी कि आमे जति कहिबा जे हमर विरोधी दल रे नेता नवीन पट्टनायक स्वास्थ्य अवस्था को नै कि अनेक किछि कथा आसे अनेक किछि प्रश्न मध्य उठे आपण मध्य जानिचंती जे इलेक्शन पूर्व जते बळे कोआ जायथला नवीन कर स्वास्थ्य अवस्था भलो नाही तांको हाथ धरुची ता भितरे अनेक कथा प्रधानमंत्री मत व्यक्त करथिले किंतु से जगह जदि देखिबा नवीन पट्टनायक केबे भी मुह खोलिकी कहिनंती जे तांकर स्वास्थ्य अवस्था खराब अछि किंतु आज जदि देखिबा से निजे ट्वीट करिसंती जे तांकर स्वास्थ्य अवस्था खराब अछि आ से साधारण ओडिसा वासी को तांकर केमती देह भलो होई जिवो सेति पय मधे से तांक पाखर भगवान को पाखरे प्रार्थना करु सेति पय मधे से शुभ कामना मते आशा करचंती किंतु ए दीटा कथा को आपन को केमती लागुची यार लिंक किछि रहउची कि कारण मोदी आसीबे और नवीन जाउचंदी नहीं सेटा आसंता काली नरेंद्र मोदी 20 तारीख रे प्रधानमंत्री मोदी आसुचंती कहना एठी जो बीजेपी सरकार हेची मोहन चरण माझी नेतृत्व रे तार वर्षक पूर्ति होउची से उपलक्षे तार जो मुख्य उत्सव आज पर्यंत तांकर पूर्ति उत्सव चलीथिला 12 तारीख रे पूर्ण होईची सबुदिन किछि ना किछि उत्सव होउतला किंतु जोटा चूड़ांत उत्सव सेटा प्रधानमंत्री निजे आसीबे काली कालीगर जो हाथ 2 घंटार समय अच्छी रोड शो तब मीटिंग बहुत गुरुत्वपूर्ण ए सरकार विशेष भाव जिते बड़े सरकार गुरुत्वपूर्ण आहरी बढ़ी जाए ईशा आसे ये वर्षपूर्ति उत्सव भितर दुईटी घटना जो घटला माने अनेक घटना घटी दुईटा घटना सरकार असुविधा पकड़ गोटा है जाजपुर आरंभ होता हईजा जोटा कि 8टा 9टा जिला को व्यापी गला 20 ऊर्ध्व लोक मृत्यु नियंत्रण है एवं द्वितीय गोपालपुर जो लज्जाजनक घटना है ये दुईटी घटना सरकार निश्चित 24 घंटा भितर अपराधी मान को गिरफ्त कराई सब कथा कि सारा भारत ये कौन नुहे सारा भारत वर्षर गणमाध्यम के जो भाव प्रकाशित हो दुईटा घटना राज्य सरकार किसी ना किसी अभाव परिस्थिति सृष्टि कर समय प्रधानमंत्री मोदी आ प्रधानमंत्री मोदी आज आसला गुरुत्वपूर्ण सरकार निश्चय दब क्या मोदी जिते चारिड़े मोदी आसले से 2 लाख लोक समागम करने व्यवस्था कर लोक जानी वर्षा कौन हो जानी कड़ाकड़ी व्यवस्था किंतु जदि प्रकृत में केते लोक कहीं ओडिशा जो सरकार समेत जानी ओडिशा रे मोहन माझी जो सरकार है सरकार पछरे सबुठ बेसी अवदान जदि कार था नरेंद्र मोदी ओडिशा जनसाधारण जो गत निर्वाचन
नवीन पट्टनायक 24 वर्ष शासन अवसान घटेले से कहा ऊपर आस्था प्रकट कले ना नरेंद्र मोदी ऊपर आस्था प्रकट कले ये मोदी सरकार से आगुरी 5 थर ओडिशा आछंती एटा 6th थर भी मोहन चरण माझी मुख्यमंत्री हैला पर 6th थर पे से ओडिशा आछंती गोटे काई वर्ष से भितर चाहउचंती कोटी वर्ष भितर ए सरकार को स्थायी करबा स्थिर करबा कारण से जानते नवीन पट्टनायक 24 वर्ष थे गोटा लोकप्रियता बल थे जानते प्रधानमंत्री भल भाव जानते नवीन पट्टनायक जो 24 वर्ष शासन क्षमता रहिले से बड़ कथा नवीन पट्टनायक निजस्व लोकप्रियता आज्ञा आप देखिए से दृष्टि बहुत गुरुत्वपूर्ण सरकार किंतु अपर पक्ष काली आसिया पूर्व मोदी आसुत यहाँ प्रचारित है व्यवस्था है भितर खाली प्रथम थर पे नवीन पट्टनायक जी 24 वर्ष मुख्यमंत्री रही विरोधी दल नेता से प्रथम थर पे जीवन में गोटे एक्स पोस्ट कले जे मु मोर सर्जरी सर्जरी मु बम्बे जीवी कुकड़ाबेन हॉस्पिटल जहाँ आप कहे और रमाकांत बार कोऑर्डिनेट कर हार्ट सर्जन ओडिशा प्रसिद्ध भारत वर्ष प्रसिद्ध हार्ट सर्जन एवं सी सर्जरी हम से 22 तारिख हम से 22 तारिख सर्जरी से आसंता काली जो नरेंद्र मोदी आसवे से दिन से बम्बे अभिमुखे जी कारण सर्जरी जब 22 हम गोटे दिन आगुरी जावा पड़ो आप जानते गोटे दिन सब ठीक ठाक हाँ पड़े तेणु सी काली जाऊँ अनेक भावुं मोदी आसा भितर से जावा कि आम ये जानी ओडावासी भल भाव जानते नरेंद्र मोदी और नवीन पट्टनायक भितर व्यक्तिगत स्तर में संपर्क भल उभयों भितर भल बोली सर आमे कहउचंती किंतु जदि आमे गोटे पक्षरे देखिबा जे कि नवीन पट्टनायक से कोनोसी दिन तांकर स्वास्थ्यगत समस्या को नै कि से केबे भी कहि ना जे मो पीड़ित अछि कि मो शरीर असुस्थ अछि सेटा तो बुआ कथा से बरम सब बेले कहिचंती जे मो स्वास्थ्यगत दृष्टि मु ठीक अछि आ तांकर आपण देखिबे एक्सरसाइज तांकर व्यायाम रो फोटो मध्ये से शेयर करचंती चालुचंती वॉकिंग करचंती प्रथम तरफे जो दिन रे मोदी आसीबे सेही दिन रे नवीन जिबे एटा गोटे किछि आपन को लागो नै नै एटा प्रथम तरफे शेयर कर आमे को जानता स्वास्थ्य अवस्था खराब आपण जेमति कहिथिले प्रथम रु प्रधानमंत्री गत निर्वाचन समय एटा गोटे मुख्य प्रसंग बाहर नहीं जे नवीन मान स्वास्थ्य एत खराब है कहीं जो मैंने स्वास्थ्य अवस्था खराब कर विरुद्ध तदंत विरुद्ध कार्यानुष्ठान हम ये तो निजे नरेंद्र मोदी कहते नवीन पट्टनायक विरुद्ध किसी कही ना बर नवीन पट्टनायक प्रति सिंपाथी जने ये प्रथा नहीं एटा गोटे विरोधी दल स्ट्राटेजी की जे मोदी आसीबे ए समय जदि नवीन पट्टनायक जेहेतु गोटे लोकप्रिय नेता जी जदि एटा को पोस्ट करिवे अटेंशन टा जीव नवीन का एग्जैक्टली अटेंशन जीव किंतु आ पछरे आउ केतोडे कथा मध अछि बोली मु भाबुची अपन बहुत गुरुत्वपूर्ण सेटा मध एटा प्रथम दर पे तांको स्वास्थ्य विषय रे से पब्लिकली पोस्ट करी जणाउछन्ती एवं सर्जरी हा पे जाउछन्ती एक कथा मध कहउछन्ती आमे समझ जानते नवीन पट्टनायक बयस कि मो बयस 78 वर्ष बयस ए बयस रे जन लोक सर्जरी पे जाउची एवं सारा ओडिशावासी निश्चित भाव में लोकप्रियता अच्छी सारा ओडिशावासी से निजे भी कामना कर जगन्नाथ आशीर्वाद भी कामना कर सारा ओडिशावासी चाहिए सी सुस्थ होगी फेरतु यहाँ निश्चित भाव सारा ओडिशा अड़ा रु आ पछे राजनीतिक कारण रही गोटे कथा हूँ सी चली जाऊा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो आसवे सी सरकार उपलब्धि कहे किंतु मोर दृढ़ विश्वास सी चली जाए गत सरकार विषय विशेष कथा कौन कथा से गला निर्वाचन जहाँ कहते हुए तो कौन कथा कहे नवीन पट्टनायक आक्षेप कला भाया कौन वक्तव्य काली आपण प्रधानमंत्री को मुहर शुणवे शासन को आक्षेप कला कथा शुणवे किंतु आर आउ गोटे बड़ दिग अच्छे जोटा नवीन पट्टनायक पब्लिकली पोस्ट कले आपण जानते गत केते दिन भितर गत किछ मास भितर बीजेपी गोटे आभ्यंतरीण असंतोष किसी किसी परिमाण में देखा देछि असंतोष मुख्य कारण है कौन मुख्य कारण है जो दल पुनर्गठन है दल पुनर्गठन निर्वाचन किसी है माने नॉमिनेशन है पीएससी गठित है आप कौन देखिले ना जो माने पांडियान को संगे घनिष्ठता रक्षा करथिले बा तांको नै कि तांकर विषय रे विशेष प्रश्न करू नथिले से मान को विशेष फैसला कराई इवन पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कौन दलर सेकेंड रैंक लीडरशिप दलर द्वितीय श्रेणी नेतृत्व सृष्टि करने पीएससी इज वेरी पावरफुल बॉडी पॉलिटिकल बॉडी इन एब्सेंट सभापति
जहाँ निष्पत्ति ने पीएससी परामर्शक मैंने इन दिस ग्रुप तो पीएससी रे अनेक सीनियर लोक को न निया जाई जो मान को निया जाई जो मानकर मुख्यतः पांड्यान सहित घनिष्ठता थिला बा पांड्यान नहीं जो प्रश्न करती नहीं सी तो मुख्यतः अच्छा से दल किसी सीनियर लोक भर असंतोष थिला द्वितीय असंतोषर कारण है ये बर्तमान गोटे वर्ष होती मोहनचरण माझी सरकार बीजेपी सरकार आउ देखा 4 वर्ष अच्छी एवं बीजेडी की 4 वर्ष काल विरोधी आसन काम करिया पड़िबो यदि विरोधी आसन काम अधिकांश लोकंकर बीजेडी अधिकांश अनेक लोक कर्मकर्ता फिलिंग होउची जे नवीन पट्टनायक दल भितर गोटे विकल्प नहीं किंतु नवीन पट्टनायक 5 वर्ष काल ए विरोधी दल नेता हिसाब से भूमिका ग्रहण करि पारिबे ना नहीं तांकर स्वास्थ्यगत कारण जोगु तांकर बयस जोगु कारण से बयस 82 बयस 84 83 इयर्स से 83 वर्ष नेतृत्व नहीं दल को क्षमता को फेरई आने केते दूर सक्षम है जो राजनेता कौ माने बेसी असुखी अच्छा जो राजनेता माने बीजेडी विजु पट्टनायक अपोजिशन पॉलिटिक्स बेले जो धरण राजनीति देखी से विजु पट्टनायक जो धरण राजनीति करुवा देखी से राजनीति मान चाहते जानते नवीन पट्टनायक से कार्य करें नवीन पट्टनायक से धरण विरोधी राजनीति करें फिजिकाली बयस वाइज फिजिकाली सबू दृष्टि सी ए क्षेत्र में अक्षम हे बोली अधिकांश लोक धारणा तो सहीटा जो दल भितर सब गोटे चली जे किसी विकल्प बंदोबस्त नहीं आलोचना चलुची गोष्ठी होती कथबार्ता होती किंतु कई निर्दिष्ट रूपरेख नहीं तार मुख्य कारण हूँ गोटे बड़ कथा हूँ नवीन पट्टनायक फिजिकाली फिट नहांती जी कि ए दल को 5 वर्ष काल विरोधी दल भूमिका नहीं पार विरोधी दल भूमिका माने कौन सब अंचल को जी सबुठी विरोधी दल ने करेंगे सेवा करेंगे निजे कहते ओडिशा चारिआड जी जापारे वर्ष भितर जापार ना तेणु से दृष्टि यहीटा कि पोस्ट कर नवीन पट्टनायक गोटे कथा निश्चित भाव कर दलर कर्मी मान को मेसेज देते कौन मेसेज देते जे मुझे मोर स्वास्थ्यावस्था अच्छी मुझे सर्जरी पे जाऊँगी अनेक भावुं हि मे कम बैक फिट से फिट ही फेरी आसिले दल भितर नुआ उत्साह भी हम नेचुराली एवं यही समय भितर दल भितर कई गोटा विकल्प की चिंता न करू स्वास्थ्य न करू कि ये न करू जमी आप विदेश जाता बेले राजमोहन महापात्र बेले जो होता से बेले कौन कांड भी कहीं न करूँ ये गोटे वार्ता देदेले निजे से हिसाब से प्रथम थर पर स्वास्थ्य अवस्था नहीं कि सी साधारण पोस्ट कले से कथा नवीन पट्टनायक जानते से क्षमता जापारे ओडिशा गोटे पपुलारिटी गोटे कथा जाना चाहूँ जमती कि नवीन पट्टनायक निजे कहते घर डाक्तर माने रमाकांत पंडा से चिकित्सा तत्वावधान अच्छा से जाऊँच कोकिलाबेन हॉस्पिटल से 22 तारिख में चिकित्सित हेबे ऑपरेशन हम ए क्षेत्र में गोटे कथा कहबी एक्चुअली नवीन पट्टनायक स्वास्थ्य अवस्था खराब अच्छी ना सेटा 22 तारिख पर भी पारथा कि काली को जाई पारथांते ना राजनीतिक कारण हूँ गुरुत्वपूर्ण जे ए जिनस को डाइवर्ट करने नवीन पट्टनायक जाउछन कोन माने ए जो प्रधानमंत्री आसुथाटा को अवॉइड करे पे अपन कहि पारन किंतु मु जानिबारे प्रधानमंत्री मोदींकर नवीन पट्टनायक विरुद्ध रे केबे भी कोठी आज पर्यंत मत से परि तांको पर्सनल लेवल रे कोनसी द्वंद्व नहीं जमती अन्य विरोधी दल नेता मान सहित नवीन पट्टनायक नहीं इवन गत निर्वाचन देखिए गत निर्वाचन जदिव ये क्षमताच्युत हो गले पांड्यान फांड्यान आचरण जो किंतु नवीन पट्टनायक विरुद्ध से विशेष किसी कहीना से दृष्टिकोण भावुची जे यहाँ कारण हो पारे अनेक कही पार कि भावी स्वास्थ्यगत जो कारण से दर्शे जो जगार ऑपरेशन कहते जो हॉस्पिटल ऑपरेशन कहते जो डाक्तर ना कोऑर्डिनेट करुचंती रमाकांत पंडा से सारा वन ऑफ द बेस्ट हार्ट सर्जन भाव में परिचित तेणु सी गोटे भूल गाइड करें गोटे भूल गाइड करें सी निश्चय अच्छा जो सर्जरी हम किए सर्जरी कर कौ डाक्तर सर्जरी करेंगे कौ डाक्तर मान किए सब कोऑर्डिनेशन होना बहुत कोऑर्डिनेशन है अनेक दिन है तो मासे 15 दिन है जोगाजोग चली ये सब कथा डेट फिक्स हो डेट फिक्स होगा से दौरान सी जो दिन दौरान हुए तो से दिन भी प्रधानमंत्री मोदी सो दीटा अटेंशन ओडिशा लोक रोटा नरेंद्र मोदी अटेंशन आ गोटे लिख निश्चय लोक अटेंशन
ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ମେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଖରାପ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ସଂକଟ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ହଉଛି। କାରଣ ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ଦଳ ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଟା କାରଣ ହେଲା ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ନିଆଯାଇଛି ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହତାଦାର କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ସବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୋଧୀ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅସନ୍ତୋଷର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଯୁବ ମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ବୟସ ଯୁଗରୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦଳକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ ପୁଣି ଦଳକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଯଦିଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିବା ଯେ ସିଏ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରନ୍ତୁ ବୋଲି, ଯଦି ତାଙ୍କ ସର୍ଜରୀ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉନ୍ନତି ହେଲା, ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ପୁଣି ରାଜନୀତି କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହବନି ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ସେ ତ ବରାବର କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବୁଲିବି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇପାରିଲେ କି? ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗଲା ନିର୍ବାଚନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାର 147ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ 35ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଏଭଳିଆ ତ ଗୋଟେ ଯିଏ ସିଏ ଏକକ ନେତୃତ୍ୱ, ଏ ଦଳର ଜଣେ ନେତା, ସେ ନେତା ନେତା ପଚାରକୁ ଗଲେନି, ଛାଡ଼ିଲେ କାହାକୁ ନା ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଆଉ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉଠି ଗଲେ ଦଳ ଭୋଟ ସେଠି କମିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ତାର ଏକମାତ୍ର ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ହଉଛି ସେ ନିଜେ ସକ୍ରିୟ ହବା ଏବଂ ସିଏ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଭିତରେ ସିଏ ଦଳରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ତ କରିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଚାଲିଯିବା ଫଳରେ ହଉଛି ଆସଚ ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବଡ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଶାସନ ନେଇକି ପୂର୍ବ ସରକାର ନେଇ କୌଣସି କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ସେ ଦେବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଯିବ। କାରଣ ସିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 8 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନେତା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ, ସିଏ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ରିପୋର୍ଟେସନ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବିବ୍ରତ ହେବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏପରି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ବା ଭାଷା କହିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ଏଇ ସରକାରର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ, ଏ ସରକାର ଆଗକୁ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାର କଣ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ଅଛି, ସବୁ କଥା କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଗତ ସରକାରର ଯୋଉ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସେ କହୁଥିଲେ ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଶେଷ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ, ଏଇ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିକି ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ସହିତ ଯଦି ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେନି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ ର ଫେଲ ହେଇଯିବନି ତ? କାରଣ ସେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ କଣ ସବୁ କ୍ଷତି କରିଛି, ଶାସକ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଟା କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଫଳ ହେଇଯାଉନି ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାଟା? ଆରେ ସେଇ କଥା କହିକି ତ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 4 ବର୍ଷ ଆଉ କଣ କହିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କାହିଁ କହିବେ? ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଯେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିବାର କୌଣସି ତିକ୍ତତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗଲା ନିର୍ବାଚନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୱାକଅଫ ବିଲ୍ରୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଜେପି ସରକାରକୁ ବା ମୋଦି ସରକାରକୁ ବିରୋଧ କଲା ଭଳିଆ, ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା ଭଳିଆ କୌଣସି କଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବିଫଳତାରେ ସେ ଯାହା ମଝିରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋପାଳପୁର ଘଟଣା ଦେଲେ, ହଇଜା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବି ଦେଲେ, ଏଗୁଡା ଦଉଛନ୍ତି। ଏଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବିରୋଧୀ ନେତା ସେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ, ଅଣ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ମୋଦି ସରକାରର ଯୋଉ ଯୋଉ ଘଟଣାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଦେଶର ଫରେନ ପଲିସି ହଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣା ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ସମାଲୋଚନା କେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଆଠିବେଶ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 2ଟା କଥା ଅଛି। ଗୋଟେ ଖାଲି ଏ ସରକାର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସରକାରର 11 ବର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର, କାଲି ଯୋଉ ହବ ରୋଡ ଶୋ ହବ, ରୋଡ ଶୋରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତା ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଏବଂ ଏଇ କଥା କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁନି
ସେଥିରେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ସ୍କୋପ ରହିବା ବା ସେ କହିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମାଲୋଚନା କରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ମୋର ହିସାବ ସେଟା ମୁଁ ଭାବୁନି କରିବେ ବୋଲି ଏବଂ ନବୀନ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ନବୀନ ମାନେ ନ ରହିବା ସେଇ ସମୟରେ ଚାଲିଯିବା ଫଳରେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଯେତିକି ଆଟେନସନ ରହିବ କିଛି ଲୋକର ଆଟେନସନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଉଛନ୍ତି ବମ୍ବେ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ହବ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କର ନାଚରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଠିକଣା ସମୟରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଡାକ୍ତର କହିଥିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଏବଂ ମୋର ଆମେ ଆଶା କରିବା କଣ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ଅପରେସନ ତାଙ୍କର 78 ବର୍ଷ ବୟସ ଏଇ କ୍ରିଟିକାଲ ଅପରେସନରେ ସେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ କାମନା କରିବେ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏ ସରକାରର ବର୍ଷକର ସଫଳ ସହିତ ତାଙ୍କ ସରକାର 11 ବର୍ଷ କହିବେ ପଛେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କରିବେ କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଘଟଣା ହେଇଯାଇଛି ହଇଜା ଘଟଣା ହଉ ଗୋପାଳ ଘଟଣା ଲାଗି ଯୋଉଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେ ବହୁତ ଅଡୁଆରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଏଇ ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ବହୁତ ଦୂର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପୁଣି ସରକାରଟା ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ ଲୋକମାନେ ଆଲୋଚନା ଯାଇକି ମୋଦି ଫୋକସ ରହିବେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କାଲି ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି କଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଟା ତାଙ୍କୁ ସରକାରଟାକୁ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି ତଳକୁ ଟାଣିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତି କି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗତ ଆସନ୍ତା କାଲି ଦିନଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କୋକିଲା ବେହେନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 22 ତାରିଖରେ ସର୍ଭାଇକାଲ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଅପରେସନ ହବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯୋଉ ବହୁତ ଫେମସ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ କରିଥିଲେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ରହୁ ଏବଂ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ କାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ वेलकम करूँ आशा करुँ भिडियो भल लगे जब भिडियो भल लगे आम चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ रोचे नमस्कार।